بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين وأنزل كتابه هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الدنيا إلى يوم الدين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من الصالحين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه لعلكم ترحمون ولعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram, jamaah salat Jumat Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama dan paling utama disampaikan oleh khatib kepada kita semua adalah agar senantiasa kita semua meningkatkan kadar serta intensitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepadanya, bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya fungsi dan faidah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah untuk mengabdikan diri, menghambakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan juga telah kita ketahui bersama bahwa inna khairaz zadit taqwa, bahwa sebaik-baik bekal di dalam rangka kita menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepadanya, sebaik-baik bekal tersebut adalah ketakwaan kepadanya. Berbicara tentang bekal yang terbaik, tentu kita berbicara tentang ketakwaan. Sebagaimana di dalam muqaddimah tadi bahwa definisi dan pengertian takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangannya. Ini simpel diucapkan, tetapi tentu di dalam menjalaninya kita butuh tahapan-tahapan, kita butuh proses di dalam bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam membicarakan tentang khairuz zad, sebaik-baik bekal, dikomentari oleh seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur, artinya ketika masa kehidupannya telah berakhir, ketika tidak ada lagi kesempatan di dalam dirinya untuk bisa beramal, kemudian ketika dia masuk dalam kubur tanpa membawa bekal yang dibutuhkan, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka orang tersebut sama seperti orang yang mengarungi lautan tanpa menggunakan alat, tanpa naik di kendaraan laut.
sehingga yang terjadi adalah fayaghriqu gharqan la khalasa lahu illa biman yunqidhuhu, maka orang tersebut pada akhirnya akan tenggelam ketika tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu makalah beliau, ketika Rasulullah mengatakan mal mayyitu fi qabri illa kal ghariqil mughawwis, bahwa tidaklah seorang mayit, seorang yang wafat di dalam kuburnya kecuali melainkan orang tersebut seperti orang yang tenggelam dan meminta tolong. Untuk itu, di dalam kesempatan khutbah singkat ini kami menghimbau, mumpung kita diberi kehidupan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup dan kehidupan ini, mari kita pergunakan dengan semaksimal mungkin, dengan seefektif mungkin di dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala nantinya ketika mewafatkan kita diwafatkan mempunyai bekal yang cukup, kemudian pada akhirnya kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mata salat ainun binadari wa udhunun bikhubar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa ati'uhu la'allakum turhamun wa la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في فلسطين وما حوله، اللهم انصرهم يا الله، فإنه لا نصرة إلا نصرتك، فإنه لا نصرة إلا نصرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.